श्री जगन्नाथाय नमः। आत्मतृप्ति केतबेले पाइबे। आत्म अर्थात आत्मा शरीर मध्य जो सूक्ष्म रूप से आत्मा विराजमान अच्छी ताहा केतबेले तृप्त हेब अर्थात संतुष्ट हेब। साधारणतः आपण माने देखिबे आत्मतृप्ति अर्थात आजिकालिका लोके भावंती जे भोग विलास व्यसन बैंक बालांस कोठा बाड़ी जहाँ पाखरे रही प्रचुर मात्रा अर्थ रही क्षमता रही पदवी रही से माने ही आत्मतृप्ति अर्थात से माने ही जीवन में सर्वात भाव संतुष्ट भाव अच्छा। मात्र ताहा कौन प्रकृत आत्मतृप्ति से संपर्क में आलोचना करबा जे जीवन में मनुष्य को आत्मतृप्ति केतबेले मिलता है। आमर ये शरीर देछि किए ना से परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा परमेष्टि जी ओंकार स्वरूप जी ए समग्र विश्वर कोण अनुकोण विद्यमान अछंती। केतबेले केउ रूप रे विविध भाव रे विभिन्न देवदेवी स्वरूप रे आमे तांको पूजा करुछे सगुण रूप रे। मात्र निर्गुण निराकार ब्रह्म से अत्र तत्र सर्वत्र विराजित। तांको मनीष मदमत्त होई केतबेले आह्वान करुछि जे मनीष को नहीं देवता आसन में बसाउछि परम ब्रह्म परमेश्वर को आह्वान करुछि। मात्र मनीष यह भूली जाउछि जे जो आत्मा रूपक विभूति शक्ति भगवान से परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य को देइछन्ति ताहा तांको ठारु ही सृष्टि होइछि। ए पंचभूतर शरीर आमर शरीर पंचभूतरे तैयारी आकाश वायु जल अग्नि एवं माटी ए पंचभूतर जो शरीर आमर तैयारी होइछि ताको से परम ब्रह्म परमात्मा देइछन्ति। सेथिपई तो कहा जाए माटीरू आसीछि माटीरे मिसिबो। ए शरीर दिने माटीरे मिसिजिवो। सेथिपई जो माने भोग विलास व्यसन जागतिक सुख को निजर संतुष्टि बोली भावुछन्ति से माने एक प्रकार अंधकार रहउछन्ति बोली आमे कहि परिबा। जेपरि भाव में अज्ञान अंधकार निजर सत्ता को निशेष करने सहित समग्र मानव जाति को गोटे नकारात्मक बार्ता दे थाए। कारण अज्ञानता ठारू श्रेष्ठ निस्वभाव जीवन में किछि भी नाही। एथिपाई तो कहा जाइछि अज्ञानता ठारू श्रेष्ठ निस्वभाव जीवन में किछि नाही। चालरे चालरे अमृत संतान परमेष्टि को हृदय ध्याय। से परमेष्टि को हृदय रे ध्यान करी स्मरण करी अर्चना करी चिंतन करी मनन करी जेतेबेले जी जो प्रकार भाव में आमर जो नवधा भक्ति कथा कह जो मार्ग को मनीष आपणाइला से परमेष्टि को स्मरण करी जीवनर कर्तव्य पथरे चलवा ही मनुष्यर सर्वादौ कर्तव्य। मात्र जो माने ये सब जागतिक सुख को निजर आत्मसंतुष्टि बोली भावती ताहा केबे भी चिरस्थायी नुहे ताहा क्षणस्थायी। आज आसी काली चली जीव। आज जे राजेन्द्र आसने काली से फकीर बोली कह जाए जे आज राजसिंहासन अच्छी काली से फकीर हो एवं काली जी फकीर अच्छी से भी हुए तो राजा हेब। ये हूँ विधिर नियम सृष्टि नियम। तेणु ये सब जागतिक पार्थिव सुख विलास को जो माने आत्मसंतुष्टिर प्रथम केन्द्र प्रधान केन्द्र बोली भावुछन्ति से माने परम ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्म चेतना से ईश्वरीय चेतनार निजको दूरे नेउछन्ति। काहेकि ना सत् चिंतार अभाव सत् कर्मर अभाव सत्संगर अभाव। आध्यात्मिक चेतना केतेबेले आसे जेतेबेले मनुष्य सच्चिंता करे। सच्चिंता केउठारु आसे ना सत् ज्ञानरु आसे। जदि प्रकृत में परम ब्रह्म परमात्मा अखंड कृपारु आपणक मध्य सच्चिंता स्फुरित हेब सेतबेले से सच्चिंता बा सत् ज्ञान ताहा ही आपणक सत्कर्म करने निमित्त प्रेरित करिब। सेथिपाई सदा सर्वदा सत्पथरे रहिबाकु हेले सही सत्य सत्य चिर सत्य परम सत्य परमात्मा स्मरण रे ध्यान रे ही रहिबाकु हेब। ध्यान अर्थात नुहे 24 घंटा बसी आपण पूजा करबा ताहा प्रकृत ध्यान नुहे। गोटे होउची बाह्य पूजा गोटे होउची अंतः पूजा। अंतःकरणर ध्यान अर्थात आपणकर ध्यान आपणकर मानसपट जेतेबेले भी आपण सुविधा सुयोग पाइबे से परमेष्टि प्रति समर्पित भावना हेउची प्रकृत ध्यान। बाह्य जागतिक जेते सबु सुख सुविधा स्वच्छंद रही ताहा उपभोग करने सहित जदि निजर मन को आपण अंतकरण को निर्मल करिवे पवित्र करिवे ताहा ही से परमेष्टि प्रति सर्वादौ समर्पित भाव है। तेणु आत्मसंतुष्टिर प्रगाढ़ माध्यम प्रकृष्ट माध्यम हेउछि जे निजको सर्वादौ भाव में गढ़ी तोलिबा। निजको किपरि भाव में गढ़ी तोलिबे जे जदि आपण मन प्राण हृदय रे
ସର୍ବାଦୌ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବେ, ଅନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ଝରି ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଅନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱରୂପରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଦାଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ରହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନମ୍ ଇଚ୍ଛେତ୍ ସଦାଶିବାତ୍ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ସେହି ପରମେଷ୍ଟି ଜ୍ୟୋତିସ୍ତମ୍ଭ ଆଲୋକସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବହମାନ କରିପାରିଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବ। ତୃପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାବ ଜୀବକୁ ସେହି ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇବ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇବ ଏବଂ ଏହି ନଶ୍ୱର ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରାଇବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂସାରର ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ସଂସାର, ତାହା ତ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ତାର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ହାତ ମୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ହର୍ଷଦ ଯେବେଳେ ଆସୁଛି ଆନନ୍ଦ, ତାପରେ ପରେ ବିଷାଦ ଆସୁଛି, ଦିନ ରାତି ପରି ସବୁକିଛି ସମୟର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏ ତ ମନୁଷ୍ୟର ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମୟ ତାଳରେ ଘୁରୁଛି ଏବଂ ଦିନେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ସଂସାରର କର୍ମ ସମାପନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସେହି କାଳର ଗର୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ରି କାଳ ସ୍ୱରୂପା ସେ ମହାକାଳ ସମସ୍ତ କାଳ ବା ସମୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, କେହି ରହିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସଦୃଶ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ସମାପନ କରି ସେହି ପଥକୁ ଚାଲିବେ, କାଳକୁ ଚାଲିବେ। ମାତ୍ର ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ ପଥରେ ନିଜକୁ ସାଉଁଟି ନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଭାବନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବେ, ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଭାବନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଷ୍ଟିଙ୍କର ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମହାଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବନାରେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରି ରଖିବ, ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେବ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ଶରୀର ଯେପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର, ଆତ୍ମାର ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶରୀର। ଆତ୍ମା କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅମର। ଆଜି ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେପରି ଭାବରେ କାଢ଼ି ଆମେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଆତ୍ମା ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରରେ ଯାହା ଆମେ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ବିଳାସ ବ୍ୟସନକୁ ତାହାଥିରେ ମଜି ରହି ଆମେ ଯଦି ପରମେଷ୍ଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେବା, ତାହା କେବେ ବି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପରମେଷ୍ଟିଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏହାକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପଥରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ପରମେଷ୍ଟିଙ୍କର ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିବେ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ।